Dameni debatana sumurung sian salhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Amin. Amo kamang doh takenang doh sudehita na pungudison taydama tutpuk jamita sian buku ni Sirut di Dusada ayat pitu 110 pitu. Mo kamang do takenang taydama tema do topik na naing si pahusor-husorota ima satia mangihutton Tuhani. Satia mangihutton Tuhani, pengikut Tuhan yang setia. Mangihutton Tuhani dohot setia. Maju kejang ta pahusor-husor muai pangido hita marhasatiaon di pangihuttonota tu Tuhani. Laos di bahay mison tiruan ima dua parumai si Orpa do Sirut parumain ni si Naomi nagabibuyen non berengota putih hota. Dia prinsip na dinggan na yang si Dauta di pangihuttonon na tutuhani do tu si Maduana. Memang halak Kristen do kita sudi. Jadi molo halak Kristen molo ipare sohamu KTP munai pasti Kristen. Karong teh na so Kristen adong agama nasi ni son dungo be hamu teh wae oh urip pun ang mo di pag kamang do takenang mangihutton Tuhanon naing takasjo ta evaluasi alana gudang do meragam-ragam motivasi na mangihuttono. Nung nalelek kita gabi Kristen, sahatu sadarion nga 50 tahun na. Eto kamu majo umurmu. Sampai sadarion. Jadi inang baru sinaga ng pensiun. Nung 70. Asa dia no ang umur ta? Di na mangihutton Tuhano. Ngaliling ate? Ngaliling. Jala ganuk tiki hita madok Kristenaw. Si hutton Kristus doaw. So nari ta evaluasi majo, ta sulikiti majo, bado tutu pangihutton aku di Tuhano. Bado. Ala hudok pedaking ragam ni motivasi, boydo halak mangihutton Tuhani. Hira mata-mata. Boydo mangihuttot Tuhani mabuan tulo mo ni rohana sabing boy di mulai kamu pangihuttonon ni ala Israel tu Yesus Hosianna ibana do Mesias idok bangsoi tu Tuhan dina mangihutton Tuhan. Ale botamu do motivasi di balik ni semboyan na pinasahat ni. Motivasi na ola ni mana do na membilau, ola ni mana na paluahonau sian tangan ni kekaisaran Romawi. Di ola ni mana na makumbila setia. Jadi seolah-olah adong do na hinirimna. Alai gudang do naso pambay hasi patupaw na di na mangihutton Tuhani. Ya dong do orang sebatas kebutuhan na yang tercukupkan di bana law mangihutton Tuhani. Mulhihutton Tuhanon pasti busur doaw
Makana gudang melota jaha di Mateusi dinalehon ni Tuhan Yesus mangal 5.000 halak. Motivasinya karena mengihutton gudang asalian si panganoni. Lapsido ita gudang motivasi ta berbeda dina mengihutton Tuhano. Satia dohita dina mengihutton Tuhano. Dari Josi Petrus jo. Mengihutton Tuhan iwana. Kalau nadong na masa, kalau nadong situasi na sulit dialami bana, tiki nang terpajal ma Tuhan Yesus, butuh mudo na masa, tuaka si hutton ibana, terkhusus tuaka si sea, ay hodo sa ada si hutton Tuhani, hodo garuk tiki binareng bereng rapdoh timan, daang bah, rakyai, yo wala ning masa situasi terjepit. Kalau neng masa situasi sulit, iporso do Tuhan ini sampai tulu hedi. Inu neng berengota satia mengihut Tuhan, bohado tutu kamang do takkan. Natakas kita do neng dohonon nan wae. Satia doho memang mengihut Tuhan mo. Mengikut Tuhan tahu, buat alak na setia, ima daeng nang mengarah Tuhan itu lo menerohana. Molo tajaha di pistel dah dia kayat nasing. Tuhan molo lomoro ham hubain ma di hosong onon. Hubain ma di ho inganan, sada diau, sada di ho, sada di selia. Bah, dia mengihut Tuhan ini. Bagaimana mengarahkan pikiran di Tuhan itu lo menerohan. Bagaimana menugu-nugu pikiran di Tuhan itu lo menerohan. Hita donani dokna diso. 50 tahun umurhu 30 tahun umurmu mangihutto ni mana. Alai taslikiti majo perngudut. Motivasi dia do. Memang golom ria-ria do. Manang salohot. Di molalau hita mamulus rabba-rabba segudang do lohot salohoti. Alai salohot memang dang bui tarsirang molo mangihuti mana. Itu jadi luar biasa do penghutono dak bui tarsirang menangisi pe manerangi yeso napunasai. Si hutto Tuhani dang boy tarsirang dohot lomo ni rohani Tuhani. Ido naneng berengota iso. Kamang dohot kenal naneng si guru honota siat turpukon luar biasa doba. Bareng majuda mohon ma na meniru mangalahon ni Tuhan Yesus. Adong dua son parumain. Mulai jahamu turpukto mulai daya sada bidu sadai tadi dama torang. Adong nomor 52 dua hal. Ima si Orpa do si Rut si matuana si Naomi. Di mate anak ni si Naomi on alani haleon hati hai alani akka hamaolon ningulu dohok mate amat tanah ujungna tading ma holan si matuana boru dohok dua parumainna ima si Orpa dohot si Rut potamudo songo dia penghutoin na duo toho di hutod do ngametua si Naomi. Alai dung mulai dengan pernguluan hati hai hijau si Naomi man da duai ali dainang mulak mahamu tujabu niakka damangmu tujabu niakka dainangmu tuhutamuna dang adong beragunane hutonom muna ay ngametua aso dong bianakku so dong begadi hakku
ngamatua au totu suatu gabe bobak kamu dia suatu gabe terbeban di lalahamu hadiri aku inna si Naomi tu dua parumen nai tumatangis manasida di umma lau pa borhat mamu tak tu be danakku jadi nang mungkin bepe mamu nai asa dong sikka ni anakku nang modingi nang merujung na dua halaki mungkin be borat madaina borat mamu tadi kok kamu ma danga dong bela bane huttono muna danga dong be tamudo dua sikap natarida Roma siorpa tumatangis donya ale borhat do bana ita dikut do simatuane si Naomi alai sadanari luar biasa kenang haburjuon ni sirut dunginin na si Naomi ma de saplima idama nungamulak iya haham ngamulak besiorpa ngatatangyak ko nga borhat be bana mulak maho songon parumain siang dia alirut ihutom ma mulak maho tu hutan nanga dong be labana ihuton ma alai ninna sirup ma mangalusi unang sai sosoya utumadi koko lao sirang siako bah biasa don hamu akadongan parumain ang dusun na akadongan parumain luar biasa hatani parumain oh tu si matuana luar biasa minna parumain nai matu si matuana iya tu si holao ikut tu si ihutonokku iya tu si ho maringanan ikut tu si yau maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debataku iya di si ho mate ikut di si doa mate di si doa huhut naing tartanom saya songoni ma dibai Jehovah tu au jala songoni ditabai tujulanon holan hamati anina ma terbain manirangau syakko luar biasa dulu parumain obah parumain sirutong daktar sirak kita mola penunga huboto holam matua dang boy be gogong nunga sudah gogo ho iko surupon nama ho iko sidongan-donganon nama ho iko sulangan manga ko si paridio ko sulangan manganau si paridio nau alani parsahitoki idora idok si Naomi alai idok si ruton ihutonokku doho nang biar di mana mulai ko terboba di mana mulai ko lianon nasa gogona mengurupi si matuane daktar sirak kita ido sadong ide ya teh butamu dora ide tarengok tu so tu dia ho tu si doau nang lau tu dia ho tu si doau nang lau butamu kita he butamu deh boy du tedde honi tangi butamu rayen non Tasuba coba malu saya botamun non sikmam tu dia ho tu si doau nang lao mangulun ho mangulun manangau dua tolu ya tu dia ho tu si doau ini masih mahamu. Akamang do takinang taida majo tu hatta Jesus.
Pangihutonon itu hatta Yesus pe tu amana luar biasa do. Ulina dengganna. Tung nasohyado tu hatta Yesus manulak. Tung nasohyado tu hatta Yesus ikar janji. Alai satia di persuruan. Di pangihutononna maradopon amana. Yohanes tulis sa pronom songonoddo holong ni rohani amai. Songonoddo holong ni rohan de bata. Dungi dilehon anakna nasasadai ima Tuhan Yesus. Tuhani ilehon ni bana tutonga-tonga ni pertibion. Ala dang terpauli be hajol maun maradopon de bata. Asa melua jolmai di jolo ni debata ido diutus di leona sasade aso nang mago ganup na porsea di bana ala esa mangolu ro di saling lilingna di bana pengutononna bereng majo di muluna saat tuna umur tul tahun saat tuna mangulai mana saat tuna terpajal bereng majo maceu dido asa sianonan non boy ta bereng Moledok ihutonau sudehamu didok tu hatta Yesus. Taida jo, ada si hutonota. Alana halak namang hutut Tuhan Yesus ima songon salohok daking lohot daftar sirang sian hadirionna. Asa songon halak namang hutut Yesus ima songon si Naomi namang huton si matuana daftar sirang ati pe adong boban. Nanang si tuhukonna ala ni si matuana. Ati pe adong boban. Nanang situ hon itu hatta di paranguluan na. Tuhan Yesus walan seorang ibana botamud tahi dia ibana seorang di dia di tak seorang suatu hatta Yesus di barani pinahan i Bethlehem. Ali bereng maju dah. Wasa seorang tuhat toni barang di pinahan. HP pinahan ata boto songonima kotor dosa sitongna. Jadi barang di pinahani gudang do akka du rabba hau do takan asing. Gudang akka kompos do takan asing. Alai seorang tuhat tai di situasi na songono. Do na didokna. Dumina padua hon hola seorang tuhat tai terlawi bana tu parmahan. Berenjo. Asa tabotan na mangihuton ni mana di tonga-tonga ni pernuluan na. Asa unang hola penghutonota, holan penghutonon tu pribadi na mangauhon hadiriota mencari keuntungan ansih. Abi hutonnya salianon na dua songonoda. Makanya saya juk di tangyang ta ale Tuhan holan na mangidu hita. Ale marpabainan dot berdedikasi menjadi abdi dot perhobas songon nigil na siya kita. Dan apalah hicah hita patu pahosa. Tuhatta Yesus seorang di barang dipinahan, jonok di mana pinahan. Tuhatta Yesus seorang di rabba-rabba, jonok di mana tu akarabba duhut. Jonok di mana tu akahau dohota kanasi. Jonok. Nah, jadi nanaing dohononna akamang dohota kenang. Naing dohot duhut, naing dohot durbia, naing dohot alam marasi roha, alani harorona para sorangonna di alam. Tapi huddo jo, tapi coba cuma huddo di mana diso. Jadi molo Tuhan Yesus cinta alam, ala ni para sorangna tu alam. Jadi jonok di mana tu papahan ada, jonok di mana tu sesuanan, jonok di mana tu kompos, jonok di mana tu alam hau do hota kanasing natinok pani dewata, jonok. Nah di benido, daking aman. Molo tay hutod di mana hudok daking inang ihutom ma na niulana tapangala hohom ma na pinatupana molo satia cinta mana tu alam neng dohot tita mangihut cinta alam mole mana maraliale dohot na tinoppan di debata neng dohot tita maraliale dohot na tinoppan di debata damang dah dota kenang uboto petani do hamuson 100%. Itu teh pegawai do hamus 100% petani. Jadi daking mulai masuk kau segoting sejulu ni HKBP si putar masuk mau segoting. Budang dohamu manutungi
durame. Inang amang dok matuhamu. Moli tutuk kamu durame sa sitong na nanidokna nga mengkhianati panopaw ni Tuhan. Daw, daking tubuh imana di barang dipinahan, jonok ibana tu durame. Jonok ibana tu papahanan. Jonok ibana tu sesuatu. Asa sudah marasi roha. Alani persorangna. Ibani tok kada amang inang tok kamanutung. Bereng ma moli tutuk koi ituruni adong dotano. Itu teh igijang ni tano do teh tutuk kamu. Manang na igijang ni langit itu. Bereng ma na masa. Moli tutuk koi gudang do na mangulu itanoi. Ima guarna parangan dulumit mikroorganisme akagea cacing do takanasi gudang jadi mulai tutuk koi mate mai HP dipatik ikor roha panguluhon do rohatta inasana mangulu damang da sa sitong na moli piarohita na di bagasat tanoi dak pola perlu pupuk dak pola perlu kimia ibana sa diri tu patupahon na dingget tuho tuhita molo selamat ngulune ay natasirami do sudiet ka kimia pestisida racun do takan asing botamu pa corona mate masudi gulumi hape itu hata natai hutonon ima tu hata na maraliale do na tinopanaon asa malua sude di molo sodoho paluahoni dipertanyakan setia doa mengihut ni mana mang nada. Jadi akan manutung mula mandok daksi hut tuan yang. Isine manutung martu dijo. Nah, tuan ni medang ro. Emang dah do takenang pos rohak. Mula pia cik rohamuna sadari om cik rohamu unang masugut sugut tita pajupang dok tu harta. Juon na hita jala bagion na jabber tu hita. Dadang dah pos rohaku. Tumagon do buat tomui tumago buat tamu durame jaljali bain emampat dungi sipan hira-hira sada 2 minggu tutup atuk dapokmu kompos 500 ton durame boy mabes 1 ton pupuk hadapi sekolah tu horom berbedai hobenon ni yo totoi hom sebenon ni memang doh tak kenang hubo to hamu ala 100% kamu partani so you are what you eat betul artinya aw pidak kuboto. Ale hoy nang awa mang ima si panganon na walak. Moloy patupaho produk-produkmu dang sehat bereng maju bohana mangalang. Je molo gudak kita hatok marmatean, lam gudak kita na hona kanker do takanasing pakorhon ni masudi. Bereng jok kana tua-tua ton, arong di sana tua-tua. Tak pasti dang ipake gudang. Jangan ipake. Ale du kita nuang leb maju zaman. Lem segalam marmati ya kita hato ibeni mulak mahita o puta madok teki tuluang masa tua tu sangkar ma aporik sinur na pinahan gabe na diula unang jo marlawak kamu na tersinggung damu ting jadi dai songon na marlawak kamu sada tumago mulak kamu asa olah na umar jam itu so kamang do tak kenang nahudok mole dok tulu bang masa tua tu sanggara porek ayah hapola lu jaharwahita ai molo panek kamu tehe adu guarni woi adu guarni soli mamuro do behamu ima al nunga marrowan pidong wasa marrowa pidong naso adong do ingananna tu dia mana lao Ido aputa tuluang satua tulu ako ya mula marroak tu ememu dang adong belubang tu sanggar maporik molo dang adong be sanggar tu ememu malao pas-pasi mak jesuam memu se sanggar da asa tu si mana lao reng jo budaya ni puton na uli na denggan HP dak ta pauli uli do denggan posro aku molo neng posro baju amang uluan na misalnya tiki hita makatai dot inang padita resoti so sa tahatay gejang mula perlu manginak petawa sa minggu dak pole bayar hubayar pehamu
Amang dado tak kenang pasraku. Apalagi som musia kamar gani amang udakku, amang gultum, sinaga musia do tak kenasing, morosohida bi amang dangadong be. Preses musia gultum, bupati gultum, moro dak dengan bay sebe. Isebe. Torma tu pangido, bay namang jadwal da, lapor tu bali teresok. Sata lului dana taring waktu si. Emang lestarikan alam, molo sohobe, sohida be, poparan di gultum mobe. Dua ni mayudang padi teresok tu so. Aidak kya huwer ngari di so. Na huwer ketok aru gara raking pelia putar doa doa. Si putar bawah ini dosa barang. Bah, ayong do PHP tu goting. Weh, huwer mereka bah. Ayong do PHP so. Hape yak kena uli musa yang muson nei. La siru aku ba uli hamu suman sakanasi. Ido betul do. Ipiga-piga huria dah ngapal songon uli munon. Berang dibaga-baga ni hamu. Luar biasa ba. Botamu do bahasa uli-uli hamu, omma produk-produk ni alam nai pangak kamu. Jadi tiki meledak gunung sama seron puah ina itu radong jad naboy mabain na tonggi. Ujung na harak na mangalang gabe manis jala tonggi. Ima song kamu mai kan manis jala tonggi. Jala ngalah surak song na kamang. Pasti hamung dang adong bener berbedai rumah tangga. Ale ni udina. Lain majo. Ola nao pe merek kamu sona kainang nei ngauli apalagi mata kan. Oh, sono matok penampilan mujabu dah. Baga-baga mah mujabu. Muna kola ni dalan ni aku baga. Pesak mujabu tu. Bereng maju ni. Kola nama merek kamu ni inang do tang. Luar biasa baulina. Lasro amang aku bi. Ido. Nah, bereng mah kamata. Dia mat topen odang lawe betu kode. Terus na mujabu pajaga-jaga hamu. Ala ni limu. Ido tu. Dah. Kenang do takama. Ate amang dangido. Nah, huida mata son nautikan ni. Ini dua mata ikode dope. Jadi aku woto be isi si hutto nemuna. Tu hatta do mana isi do. Nah, kalah kita mang. Itu ngatongan ini nama song. Kalah kita. Imana perjulu. Na padua hon na naing berengot tadi song. Pangi hutto nonna tutu hatta. Ima soal gembala bereng jo. Jadi tu hatta olah seorang imana itu lalu imana tu kaparmahan. Hasang apa madi debatana di gijang ini tu kaparmahan. Edo kaparmahan ipe marlas ni roha. Permahan Israel hati oma kajolma na pugos jong. Dang adong bebarnyon oma orang-orang yang tidak pernah dibela. Oma si takai bela hak nyon. Jayope ikolau do sida mga ratu do hian mga luli ngulu-ngulu tu enak konna. Sahak pisedu parmahan pe na pinarmahan na pe akka durbian ni namora do. Ja kena bagus do, bagus jong betul. Lebih dama. Buasa suruh-suruan ni itu retopok permahan na bagus jongi. Asa buah, asa doho malas ni roha. Jadi par seorang ni Kristus sasitong na patu paolas ni roha do tu akan na bagus. Amanginan 15.000 na hita na bagus. Mulau padok ni mang bupati hujo imana patu pahon pemberdayaan tu akadongan para lado video imana 15.000 na hita na bagus. Mula madok pasti hita ni. Hita di. Mula pe hira 75.000 na hita di son 150.000 halak. Ali hita do pasti gumurang na bagus. Unang be. Molo tu hata nunga sorang asa marasi roha na bagus. So tu ngadong na bagus sakam. Ang do pe na bagus iso? Gurang be? Beh. Daki. Gurang goto. Dang bekani matong lasro. Baik kamu jo lasro hajo. Asai do gurang. Kamang do takina unang beang na bagus dah. Kon namora nama rasni roha. Molo sotaboto memanfaatkan perkembangan ni Samosir Tawon. Bereng jo Samosir Tawon. Dahsyat betul. Dahsyat betul. Luar biasa. Pembangunan ni sope luar biasa. Jadi dalam mupe luar biasa do. Ring road do tak nasi. Asing majut. Alina pasti oleh mangaramoti na mahita. Natakas molo songono kala lam torop jol maro BPUDT madokon 5 juta sahat 1 juta tu 5 juta Roma tu tahun 2025.
Toh duba. Hola ro tua amina tuari dua tu so so hasia debbe. Tak hasia debbe so. Jadi amang doh tak kenang na hudok songonon. Molo ro jol matu so 1 juta tu 5 juta totu gudang ma pamangan na. Alai isema na manari hop pamangan nei ima halak na tadi miso. Gudang masih panganon na. Gudang kebutuhan na. Molo so mampu hita mengolah si patu paut tagabe makanan na ima jol mana dumangol mahita. Jadi dang bobe mulai suka kamu tomat ijual tomat, mulai suka kamu kopi ijual kopi, mulai suka kamu bawang ijual bawang. Jol mana dumangol name. Songonari jol mana dengan boado mengolah hon gabe UMKM, mengolah hon gabe bahan jadi na satu si pamangan. Itu contoh. Mulai dong bawangmu bawang goreng baik. Jadi mana ada son? Regana pedang adong. Ise panu horni. Akan nama ranoma. Makana kamang do takenang pangido do hoton matuamu. HKBP distrik Pitu Samosir nga membangun restoran, nga membangun galeri. Jalan nunga tadidik akka resort warga patu pahon produkna. Postro aku do mamu disi. Ale jolu nami man non flyover, saya man noni maruam matorop jolma, fusima jolu nami sudi akka produk mune. Kamang selamat dah, postro aku adok siak gotingon. Adong siak gotingon produk-produk na boy jualun nami disi, asa tabba hehe. Asa doh tamu marsteroka, unang tading di hapogoson, molo tu hatta da king ro, tuakka parmahan nakana pogos. Nomor 8 sotu ngadong na tading di hapogoson. Mangihutto tu hatta kasih tong na keluar dari kemiskinan. Nangadong data di ngamang da, postro kamang do takenang saroha sa pikir kamu, sa pakelalan unang adong data di hapogoso. Ido pang hutto nota itu hatta. Maniru pabenana, maniru pangalahona, maniru hinaulina. Jadi hatope tung sari do amang. Itodi do idaging. Jadi pangido tu huria pakubasiota iko pakubasion na holistik do warra. Jadi unang be amang walan na marminggu pertanyaan. Unang be ora songo deto. Ale do ma parwaho jo kebutuhan ni ruasmon. Na butuh ya lakon molo perlu jo baik pelatihanna tangi botoho malatik jo wakenasing pabuo tu paditaresot pabuo tu preses perlu songonon. Asai torta hubungi akan berkompeten aka pamaret tao. Ido mangda do takena. Unang taripu aing. Aka pamaret taon wala pamaret sabing. Iko pamaret na mengurupi wargana do asa sejahtera. Nah, imanu aing. Imanu aing na naing si hatta tujuan. Holistik. Itu hatta pekan kang somal hamu marulun nabadia. Bahasa dok Tuhani. Pangamma dagi kudui lemuse inumma mudar hudui nomor 8 perlu do si panganon do sinumon dakora toddi jimolo mar minggu hita holan ne pahi toddi denggam mai alingut ma sadanari na hurang daging do toddi si periame nah di benido oruima amang tikim nak polo halam mabahas ikudi si bahason nakana somar merlapatan babiak dah ikon berengo mudu suasana na masa perlu si uruban di perhalil tope perlu do taurupi berdampingan asa boy uli tinggal pune sadenari nagabi pakorhonna mululam torop jol madison adong 2 gangguan adong 2 pakorhon na perjolo daking hehe ma ekonomita jadi molo songonon perkembangan di Samosir dakehe ekonomimu mulai maka tayo diskusi kamu majo bereng jo pertumbuhan ekonomi muna jo tumbuh do daung do molo so tumbuh do hehe pikiran mang do takenang tapai mada arang do petiki ale sadenari tu kadongan na poso ison do takka amanginang lam hehe Samosir taon boy do mapakorhon na negatif lam gudang jolma ay di do modo mo sudi. Idi do modum. Oke modum.
ipu dumanna. Ale sotung terbeta-beta hita. Dohot akan asin, dohot akan asida. Sotung dia rahok kita tulomo ni rohana. Dia bisiga partodiota. Jadi piga-piga huria huida. Kima kubasya di piga huria nadong isamo siron. Jadi rokma inangi. Inang amang. Ay picang majuba. Ay ngasay somal kana posro akamata. Liling-liling mulak. Hape malam minggu deh. Ujungnya gabi terpodom liling, gabi nang doa malam minggu. Terancam. Terancam alai beta-beta todini zamanon arani hehe akan masa. Posro aku manati tadi so. Dibeni aka parhaladunami hatopma iberdayahon spiritualitas on asa gugu asa hehe asa tahan nasida mengelusi akan masa. Hitung-hitungan di perkembangan zaman. Sedenari hitung-hitungan ni revolusi industri hitanwar. Di revolusi industri ita dai dohot nyon. Adong do teh song muna. Adong do hempom muna. Tak saata teh song. Dang marhepok kam kan? Ini media siro haba. Ale akan adok song nonna tong mamanat. Emang alana adong sahik sa deson ima pabing guarna, pabing. Pabing artinya sian pon dan snabbing. Telepon do snabbing. Sahit sianon, gudang do lasni roha so. Ali dok sahit. Lasni roha on, maka naturhamu mamolodong do hepeng muna. Itu orma ido mengurupi. Ay boy do maksono. Boy do mengurupi hita pahihot todion. Boy do mengurupi hita asal mendenggan. Contoh ma, hubuk kama sareda. Hubuk kama sareda sa Google. Bohado baenon asa gajang umur taima alusna. Oh, asa gajang umur jaha patik palimahon. Bajum se song na song do hadumuan na. Ayah hado harwa hadumuan ni patik palimahon tu gajang ni umur. Alusna. Jaha majotong. Oh, toku jaha majot. Patik palimahon. Ikon pasangapommu akan naposo maju dah. Naposo. Sada dua tulu ya. Ikon pasangapommu natorasmu asam mertua ho. Ima. Jadi garis bawah hijau. Leling mangulu ima gajang umur. Semua dia carana pasangap natorasmu. Oleh ini rahasia. Dia mang do takenang rahasia nunok pola paguda kumarubati pasangap mana torasmu. Gajang mau umurmu. Ima gunanya. Kan? Di gudang deso. Di mulai do nom mudo. Wado mabai tipa-tipa. Oh, tipa-tipa duda. Ah, bodoh. Dapat di gudang siano. Unang jo saya hola pakai tulo menuroham. Adong majuji online, adong media, adong game, adong dia. Dah, nading gani mapakai. Nama sonwa. Alai sadanari nama baik kita. Madau siat tuhata dia panggil hutonota tu tuan ni. Imas nabbing dakiani. On boy do mangurui parsaoran. Kan? Hido. Aila sohyabe hita makatai sama-sama hita. Holan na songono matorus. Ibisidi. Rape hita hudul sudah memisidi. Rape hita manga sudah memisidi. Jadi ide hita makatai. Idia do inang tiki muna tiki namar turi-turian papod-pod dadanak marcarita sipok kinang ngol-ngolan. Ade, ketikikan iluliho hutuna jadi sipokin ang ngolan natong songono sampai terpulum dak danahi. Adong do pe? Ay songono be. Songono be. Ngama aku sudi, hola non nama. Sampai taratu kita, hola nalani hemponon. Modum pe hita, modum ipapodum hemponon nama. Sude inatai amatai. Komisi. Gabe semalolong nai loja gabe terpodom ma hal neponi alemo lakai natai do amateng dangi ganggu be modum mau si api modum iso kira soni nong soni tamang jadi postro aku mulai huria dong non aktifon inna non aktifon matong pakai ma jadi merapok maju hita di rumah tangga adong maniatikina jam na sope hita bui mar handphone soni ayo lah tahu silo sampai dak dana terpisang dak dana pe ay saya holan dia do ay susi hodo lain
piringi asokin naik, terus atokin naik, ujungnya las ledes. Mangda, jadi hati-hati. Nah, udok itu ngatongan nih globalisasi, modernisasi, doh revolusi industri, om manuaing, namasa internetisasi. Ali sotung gabe, om mangaraje ho, ikut tuhat tadi mangaraje hita. Tang dah, dang om mangaraje hita. Nah, ini kamang do takena ngapi gedaking, na boy si hutonota. Sian na pinatupan itu hatta, boy maberengota, akaulau dia na naing sifat kota. Memang dah, do takenang, posrohaku boy taulah hono. Lama nutup, alai ko setia do hita maradop petuhatta, songon pangalahoni si Rut naso menadikon si matuana. Jope pelajaran matu hita teh, akadonga parumai pe, kolong maruhana tong tu si matuana, dah si matua pe kolong maruhana tong tu parumenna. Kita nyakon, ya. Boto gudang guna berbedaya ke parumai do akasi matua. Mulai beri kamu di TikTok, gudang do posi-posi do hatanya ke parumai tu si matuana. Ati ngama songoni, songono masih tiruan. Si tiruan mau nak kadonga parumain tu si matua. Hubungan kasih sayang, kasih mesra. Ati pe dang adong begogo ni si matua teh. Alai ilior rohana. Ala memang dirina naing mengurupi pilihononna. Tu nah ina orang ne. Sonima paing hutonota tutu hatta sotung melua hita. Sotung lepas hita. Sotung tartait ibana tulo menrohata. Alai naing lo menrohana ning saw. Patu kota. Itong-atongan ning udita. Pangujungi hujahama di Markus 8 adong ison ayat 24 nasa nagiot mangihutonau di suadahom madirina dituhuk masilang natuibana dihutom ma inangamang dihutom memana lo menurhana mapasal sadenari molo jahamu kitab apokrit taida majo bohado si Petrus mangihutot Tuhani doh tak kasih saya idok ke Tuhani masongono hamu si aku beta lau mahita tu dulu kadui isima jupang inganan hasonangan alai buak kamu ma hau tuhu kamu ma hawi bawa magajang ni hawi dedo itu hukma sudema sisiani manuhuk kawi ali ni dauna perdalangan ni itu Roma si Petrus aidi itu Tuhan udah tuji du ita bonona itipul ai tong do hawi narohana itipul itu riwayan tinggal saparobat neang matto mekelekkel mada si Petrus on mamereng akanasi seboto amu arbisuk oke hau don hige met law sahat matu ingananna nyamma inganani alias sahat tidak tu inganani isama hita marsonang-sonang dohot malaseroha apeho kamu mahau nabi nuamune sudah memang apeho nak kasih siani si Yohanes ya pehon ima dalanna sahat di mana lasier rohana marijak-kijak ibu memusai haune songoni mah sudah kasih sian Roma si Petrus ya peho dak tukbe gebe tadi di mana dak sahak be haune nabi nuanai ala niaha ala pikiran na di pangasahon ita be mana lo meni rohani Tuhani ita be mana padok ni Tuhan. Kamang do takenang nunga dilehon silang itu hita. Ngadia pehon silang itu hita. Tuhuk mai unang tipul. Tuhuk mai obat lo menroh tu hata asa jupak ko haluau. Asa jupak ko hasonanga. Asa jupak ko olopolo. Ibani mari de mahita manutup minggon sia nomor 270 ayat pitu 270 ayat pitu kami cuma 270 ayat pitu ihuttonau sudehamu didok tu hatta Yesus sesuadaho dirimu ayat pitu atong girgir mahita mangihut Yesus dagikta todita talehomma tu Yesus. Girgir mahita lau mangihutton Yesus. 270 ayat pitu.
Girgir mahitama rotak kenang na poso bulung sudi perhalan ni huria may hutto ni bana. Leo madagingmu, leo matodim, leo matu Jesus. Asibana marna punahoni. Unang malomo ni rohata na saw, ale lomo ni rohana ma na kosaw. Unang mahita na naing mga rahon rohana maradupon lomo ni rohata, ale talehom ma lomo ni rohata tulomo ni rohana. Asibana napatauho kita. Selamat mangihutto tuhata itong atong aningulu saliling mangulu do behita dia sing anong ijalo hodo si basa-basa luas ma si basa-basa mi dalam mangihutto ni bana dalam memilih diri maradoppo ni bana alibana do marnap puna sahoni sadatiki jowon na behita lao patupahon pertanggungjawaban maradoppo ni bana atau saliling muluta tay hutton ma Tuhan Yesus taleom ma derita, taliom madaginta, taliom matodita, maridopon ibana. Amin. Pertanyaan mereka. Li Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mulia ma Tuhan. Las ni rohan nami sedarion dipengot Tuhan. Satia mangihut toko itong atongan ni nguluan. Satia marpabena doto alay homa guru nami dadahami guru diho. Asa homa manutuhon lakanami dak kami manutuhon. Hadiriom mo Tuhan. Sesomal di ngulu nami, hubua kami hotulo menuraham. Pataw mahami Tuhan, asalo menuraham, menaing si yahan nami di nguluan. Para di matod di nami, pagigir ma daging nami, dohotod di nami, lamangi hutok ko. Asa radi hami Tuhan, manadikon aka portibion, lao mangalehon marsobahon diri nami maradopok ko. Nga hutangi hok kami hatami na macay ulisi dito. Debe soromina me diri nami mangihutok ko. Tuan nami pasu-pasu makadamangon do day nangon. Pasu-pasu nang naposo bulong ni huriam. Pasu-pasu ma sudi akka amanamion paluas manasi tong Tuhan mangihutok ko dohot keluarga na dohot ina nami na holong ni hamion. Asalas rohan nami Tuhan. Pasu-pasu mana pinikiran na, pasu-pasu keluarga na dohot rumah tangga na. Segabi rumah tangga na hinalom mohom. Pasu-pasu Tuhan nang akka parhaldo namion pataw mahami pataw manang nasida marmudu-mudu ruas mon lao toktong mabuan ruas mon mangihutok ko itong atongan ng uluan sa darion tangakon nami Tuhan yang nami na nang pensiyon molo pe suda guguna alay pasura nami pakyaw mo ibana mangihutok ko tongtong lao maniru pabenam nunga hutangi hok kami pabenam mi mulai roho tu partibion sorak ko mangalehon na sanarikot, mangalehon todi dohot daging, manarihon ngulu nami, mangalehon dohot mangubati, aka namarsahit. Tuhan nami dewata nami muliate ma. Tanggung jawab sa songoniman ng pasaton nami mangihutok ko di ngulu nami. Asa unang holan tu diri nami, ng auhon nami, hadiriyommu, alay ng dohot nami Tuhan. Lau mengabdi, makubasi, sa dia persurom mardopok kami. Walan mga sahon Kristus martangian kami Tuhan, sa isawat laman roham. Amin. Mari kita. Tunggu tapasahat mga pilyata.